pertama-tama kita enter, lalu enable, lalu enter, lalu configurate, lalu enter, lalu kita ketik apa ini hostname, lalu enter, lalu ketik enable, lalu enter, lalu ketik LAN, lalu enter, lalu kita ketik pas Cisco, lalu enter. Jika login, enter, lalu ke LAN, lalu kita enter, lalu pas Cisco, lalu enter, lalu login, lalu access, enter, lalu service password, enter. Nah, lalu bandmus, lalu enter. Nah, lalu kita tik intersect, lalu enter, lalu IP address 120.1.20.1, lalu IP address. Nah, kita masukin IP address, lalu enter. Nah, lalu IP address lagi, nah lalu enter, invalid, kita ganti ya, nah enter. Nah, kita terus masukin kayak di atas. Nah, kita itu enable, lalu enter, lalu configurate, enter, nah kita masukin kayak itu invalid. Nah, kita coba lagi. Nah, enable, lalu enter, lalu copy run, lalu enter, lalu kita ke satunya. Nah, lalu kita setting IP address-nya. Nah, lalu kita ganti gateway-nya kayak itu, dan kita IP address-nya setting kayak di atas. Nah, kita setting ya. Nah, lalu kita ke satunya, setting lagi, gateway-nya ganti kayak itu. Kita setting semua dulu. Nah, lalu kita ke satunya, kita setting lagi kayak tadi, gateway-nya ganti. Nah, IP address-nya ganti juga, tapi yang di bawah. Nah, kita ganti lagi. Nah, lalu kita ke satunya, setting lagi kayak tadi, settingnya gateway-nya diganti. Nah, terus kita ke kelas B. Nah, lalu kita enter. Nah, lalu kita masukin hostname kelas B. Nah, lalu kita enter. Terus kita banner mode kayak tadi di atas, lalu enter. Nah, terus kita ketik enable kayak itu. Nah, lalu enter. Nah, lanjut LAN, kita enable. Nah, kayak itu, lalu enter. Nah, kita terus LAN ke, nah lalu kita enter pas Cisco, lalu enter, lalu LAN. Nah, lalu enter, lalu pas Cisco lagi. Nah, lalu enter, login, access, enter. Nah, kita masukin kayak itu. Lalu kita enter VLAN 1. Nah, lalu kita enter ya. Nah, kita masukin kayak di atas spesi VLAN 1. Lalu enter. Nah, kita masukin IP address-nya.
kayak di atas. Nah, enter, lalu kita shutdown, lalu enter. Nah, kita masukin, ketik lagi kayak di atas. Nah, terusnya kita ke enable, enter, lalu kita kayak di atas. Nah, lalu enter. Nah, kita masukin assist, lalu enter. Terus, nah, lalu kita enable, enter, lalu kita masukin konfigurasi, lalu kita enter. Nah, intersys juga, lalu enter, lalu kita masukin IP address-nya. IP address-nya kayak di atas ya. Nah, kita terus lagi masukin IP address yang tadi udah di setting itu. Nah, kita masukin, lalu kita enter. Nah, lagi IP address-nya. Nah, lalu kita enter. Nah, lalu kita definisi kayak itu. Nah, lalu kita enter, valid. Nah, kita ganti, nah, Lincoln kayak itu. Nah, lalu kita shutdown, lalu enter, lalu kita ke satunya, enter, konfigurasi. Nah, lalu enter lagi, lalu enter. Nah, pas Cisco. Nah, lalu kita